Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Para hadirin sedaya sedang kula hormati, wabil khusus para masyayikh ses paringin kesempatan sareng ajunanipun Allah Subhanahu wa taala hadir saat mangken ban dadi kemuliaan, dadi bukti kemuliaan dak ketuan rumah kak dito. Para masyayikh, para kiai sesempat hadir nang kentok ke Hafid, bada ke Adam, bada ke Fauzi, juga termasuk pisan ke Abdul Ghani. Sedaya dan kula hormati ban ta'zimi ban samuga para ajunan sedaya paringin sareng Allah Subhanahu wa taala keistiqomaan dalam ajagah agamana masyarakat Kiliraja kak dito, ban paringin kesehatan ban kemampuan sehingga aman masyarakat Kiliraja itu dari perusak agama. Para aparat pemerintah dari Pak Kalebun Ban Maleng wakil sarang Sekdes kak dito Kalebun Ban Baru Bapak Zainal Abidin diparingin kesempatan semoga kento juga tetia ngokuakinah keamanan ban ketentraman nang masyarakat Kiliraja. Para ajunan, para hadirin, para undangan sedaya sedang kula hormati, saat mangken dan kula sareng para ajunan sedaya ampun paringin kemuliaan sareng Allah Subhanahu wa taala. Sekaima kemuliaan saya paringaki saat mangken dan kula ban para ajunan sedaya paringin nyakseen kalaban ate kalaban terjadina tanda-tanda kekobasaan epon Allah Subhanahu wa taala. Pernikahan sampun dilaksanakake ki buruk ento bukti kekobasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dabu wa min ayatihi, sebagian dari tanda kekobasaan Allah. Penapaan sih terjadi nang tanda kekobasaan Allah nang pernikahan kento? Banyak kan hadirin. Yantarana tak pernah programa panapai kerencana mulai kini sampai tiba sepah sukses akabin. Monse mulai abakalan mulai kini abakalan mulai kerja geraki ngagak tuang ngagak akabin rosak gitu. Apa pola neki benih tanda kekobasaan Allah, tanda kekobasaan Allah tak noro orang kento. Juga tanda kekobasaan Allah hadirin penapa orang laki ben orang bini kento cek fitnah, jauh fitnah. Mon orang laki ampun tak sehat, sakit, masalah di penyakit, kento sabanyak meketak, istirahat total, lah banyak asarin, cukup ganggu. Mun orang laki, jadi orang laki mun tak sehat meketak, menabi orang bini tak sehat, usah ajak lenjalanan, panapa boleh pahekiba ketuku mas beres, kento orang cek fitnah, jauh fitnah. Orang laki kento saya pikir situng, bila kadung mikir kesosaan situng,
Situng kesosaan kento melolo saya dadi pikiran. Bila mikir masalah situng masalah kento melolo saya pikir. Itu sarang orang bini bah kapi pikir. Bila kadung mikir kesosaan saya laku, saya du malam, saya seminggu aki, saya setengah bulan aki, bocah kapi kento. Kento orang bini. Jadi inalai kana kento lah perbedaan. Jauh beda pemikiran antara orang laki dan orang bini cuma bi Allah. Kasokanin pah polong. Estona je saking pasera ki bro. Ulumul Munawwarah. Selake Mufti Khazin. Je saking ngalanga khali tak pati tertarik kang kuya bini kento. Polan sekejaki atokar mulula ngadepi tokar. Paling manis kabin itu cuma 6 bulan ke setahun, 2 tahun, 3 tahun itu puncan atau karan. Makanya banyak perceraian terjadi dengan masa 2 tahun ke 3 tahun gitu. Paling banyak. Mana biampun lebat artinya sekoni terjadi perceraian umur pernikahan 4 tahun ke 5 tahun lampun sekonian. Sebenarnya perceraian kayak itu nang 2 tahun ke 3 tahun. Polan nang kayak itu puncan atokar kan. Nang apa? Karena perbedaan panapa pemikiran saya tak pada, waynya suayaki lah pada tak bisa waynya suayaki, akhirnya terjadi cerai. Jadi pikiran tak pada, pas bi Allah pas polong. Nang selake tertarik, kang kuinya re abine, nang sebini juga gampang nerima. Montak kengi kasokan Allah Subhanahu wa taala. Cek saking orang laki lenga keli bagian ceng lanceng launeng kada sang keseabi ini ya kento. Makanya pahbanya ngocaki nyamanan ki lanceng. Kento tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kento perlu sadarin para hadirin. Makanya semulai ki abakalan ngocaki kesebini. Engkau muntak keng benle, engkau tak abini ya. Sehidup semati ben pakun bentang bini. Jeng lampun proses andi anak sabana miki anan ternyata apesa. Bila tanya ki keselake ma apesa. Ya lebene judu. Teti di budi nengak sadar ki ya setajane kasokan Allah beni judu jan. Bada nyare bekal. Nang tetanggana lah tak secocok entar kejauhan lah tak belum nemu secocok nyari sepat tumpak nyari sepat tulema syarat banyak koturatin rak coran jasa kenga pikir orang reku laku bini naratin ongkuan hebat ongkuan nak kanare tapi begitu akabin abini ya besaki bini nah aduh mak banyak tong kalian nang ketetangga mon balo tak bagusan sama temur roh mon kia bide ujurak jeratin nah tapi dengi tanyaki mai ngaji ya bini naban iya keng lacu dungara teti setajana abeli kekasokana Allah Subhanahu wa taala makanya bagian mantan se ampun sepo kento ngireng sadarin cek panapa sibut dari dalam Roma kento papareng dari Allah Subhanahu wa taala papareng se maroma si melulu akik cakik pun ada kento kasokana papareng dari Allah parloh dalam ati dan kuleban panjenengan latihan ridho dak ke paparenga Allah sibut dari dalam Roma bolana mun tak ridho ka papareng sebede dalam Roma kan hadirin sebakal dadi penyakit katan kuliban para ajunan tanda kekuasaan wa min ayatihi tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala
pas saya jamin aki juga nang pernikahan kento sakinah. Sakinah artinya kento pamulian. Litas kuno ilaiha karena supaya ban andi pamulian dak kabini nah. Teti melarat orang laki kento pah pernah nangi luar malolo ka furus mulia kabini. Orang yang bini laki bini atau kar si paling cek tak kelar kento orang laki mesti. Atau kar wallahi kau taknya apa aja. Mak kita rumah taknya apa kau. Tapi si nyeleke kada kento pakun si laki pakun. Tak kira si bini kada. Jadi litas kuno kento kangkui orang laki dekkah orang bini. Makanya pakun teti penarian orang laki. Mun orang bini jala wala bila kadung ngucap taknya apa. Engkau letaknya apa ketang laki. Mungkin sebulan tak kira maknya mak punten. Tapi mun orang laki ngucap taknya apa. Paling kuat dah le seminggu telu hari le pakunnya leke. Kento tak pada orang laki benar orang bini. Pas sepalo eka kali mulai hadirin antarana mawaddah warahmah. Mawaddah kento kecintaan ke keluarga keng belum tentu eke bedakah akhirah. Andi kecintaan keng belum tentu sampai ke akhirat kento. Belum tentu bisa nyelamataki. Apa-apa? Contohnya mawaddah kento selaki ahli maksiat, ahli mabu, ahli ngeco, ahli judi, mana apa seterusnya kalau bisa laki kento. Cuma sebini ki pakun andi rasa seneng, elatin bakun, bahkan mun selaki antara mangkat ngeco ki isangungin masalah. Selaki antara kai malah ko maksiat ki elatin. Kento mawaddah. Pita sareng warahmah. Leneng warahmah kento katipun apa dan kuleban panjenengan bisa ngaule warahmah kento kalaban usaha dan kuleban panjenengan mertahanakin agaman Allah nang keluarga. Teti hukum Allah kento jaga ongku. Pemenang ongku nang laki bini kento. Cek menang selake, cek menang sebini. Walan mun menang selake bisa nguasain kekebedaan ngator kesetajana. Selake andi penyakit kada kento. Mun sebini sing ngator kekebedaan menang nguasain kalakina. Setajana urusan keluarga ampun kuasai bi sebini bakalan dia penyakit kada. Mangkana dan kuleban para panjenengan sedaja usaha katipun apa hukum Allah kento bisa menang di dalam keluarga. Hindari sedaja selarang Allah, jaga di dalam keluarga sedaja saya perintahki Allah Subhanahu wa taala sehingga rahmat dari Allah bekal toron dek ke rumah tangga se terlaksana hukum Allah aja gede ke perintah benda jawin dekah larangan epon kento sebisa oleh warahmah monta aja ga tak saling aja ga kento warahmah tak bakal toron dek ke rumah tangga dan kuleban para ajunan saja. Makanya warahmah kento wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Engkau tak ngutus ba'an Muhammad kecuali keangkui rahmat ke sesajen alam. Jadi warahmat kento bisa teti sangunah sesajen keluarga mulai dari dunia sampai dekah akhirah. Nanti bisa masuk ke surga sareng munampun oleh rahmatah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin seserta jenatan kula hormati, juga nomor 2 sepalo perhatiaki dalam keluarga kento ayat nisaukum harsul lakum. Nisaukum harsul lakum kento bini nabaan riyat Allah sawah ladang abaan.
artinya kenengan namen been mun been namen bagus maka bakal panen bagus, mun namen coba been bakal panen coba, tak mungkin been namen coba pas bisa panen bagus. Kenapa kento? Contohnya hadirin, manabitan kuleban panjenengan arempek kabini, arempek sesanyo sain, kalaban model ropah sicet sosawangku, pas arempek kabini sambi model sosa, maka bakal muncul dari bini kan topan borompan kesosaan sejelas sakejaki panen sosa gitu. Menarambak ke bini ngadep ke bini kalaban muah ropah sosa seekarembak se sanyosayan bene jalan keluar kento. Iya kak, selaku kak, sedu malam kak. Seminggu aki baca kapi kan berarti panen sosa. Mun arembek kabini sambil rasa payah datang beri lag orang tedung malam lag orang tedung datang sore pas yama payah kabini patak tanyaan karena langsung nyaba tas bah langsung buru ke bental masalah. Kento berarti namen paya, bekal panen paya kento. Kenapa panen nah? Intare bibini, erosoro malolo, tak mari situng. Dadi kareng bini kento kita cara namen kareng bini kento namen kalaban pangabesen. Kareng bini kento kun ngabes. Berarti mun bini ngabas kita kento sosa berarti kita namen sosa bakal muncul kesosaan. Mun kita kento tampilan payah bini kento tambah payah bakal ronyoro banyak kento. Mun kita kento padang ruwet bakal rembeg ke bini bakal jenwet meruwet. Mele kento parloh penekanannya wa asiruhunna bil ma'ruf, pergauli binin ban kalaban cara sepaling bagus make ban sosati na irap kelu pa bagus ka binina make ban payati na pa bagus kelu ka binina tadi panapa kabadaan abba da remak baik kanto berusaha bakun bagus ka bini jadi mun tandik bese masalah tandik bese sosa tandik bese angkui kalampina seteng genteng sekus bagus pak entar kabini ngama bunga insyaallah tak kira bakal sanyosayan bahkan bakal nemu kebungaan kento tapi pak sebalik pak ngala asilna aban jelas sosa jelas tandi bese bagi jan ken memisken bagi jan las memelas oh ya brak bagus jadi asiruhunna bil ma'ruf mempergauli bini kento ngirap posisi na aba make sosa bakun ngama bunga make ruwet make paya bakun ya bakun mare na ngama bunga ken to batuli minta sebore minta sebore ya lek engko ki tero nyaba tengah mana biampon minta sebore ken to insyaallah bakal ya teraki bini ke kamar ken to asiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna pergauli bini nabuan kalaban cara sepaling fokus fa in karihtumuhunna mun baan pegel baci kasih kapabini nah karam pagabini nabuan tak suka cek pah pakun dak nama pergauli kalaban bagus dia pah tolak tamat takok fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khaira sengak dibalik se tak suka ebaan dia Allah nang jadiya akabai banyak kebagusan fa asa an takrahu syai'an tadi artinya kita kento sering sekali dibalik se tak suka enten kuleban panjenengan nang kento banyak kebagusan ternyata ngarkhai bini kun sekejap
ki burung aja make abek le ya apa ya aja kaja ngateraki bini ki minta ater ki nyorodi ngargai bini kian mah ternyata banyak kebagusan nang kento kebanyakan paparing Allah saya lebat perkara saya tak sukai kita jadi kebanyakan kenapa paparing Allah kento sakoni sekali lebat perkara saya sukain bidan kulaban panjenengan sejat lek kerencana corak bendera corak saya kerencana ternyata kun pegak-pegak rok jalan lek selebat tak sukai kan terus banyak kebagusan saya muncul hadirin seserta jenazah kula hormati teti dalam keluarga ngireng baik se panap selaju mun se anyar lapakun bagus sekejaki kento ki ada tek masa cuma se perapaan proses ujian melolohan areh tak pernah buambu dari ujian nang dalam keluarga ngereng latih matepak abe kanggo sikap bagus katipun apa bagus terus sengketen kulaban para ajunan para areng laki sedayana bisa jadi orang yang bagus sehingga Rasulullah adabu khairukum li ahli paling bagus sebeen ya paling bagus sebeen kah keluargana. Jadi ukuran bagus kan itu mau bagus ke keluarga. Tak mungkin bagus ke coba ke keluarga, bagus ke orang itu tak mungkin. Jadi pada orang yang bagus nang setin kita ya basaki kabini nang ngelak karep tibi etes kabini nah. Coba pada jabar aja kan itu. Enalekana apa? Tapi peta keberadaan sekudan mere ketika itu. Jadi mun bagus kabini nah berarti bagus asli kan itu. Pelak kabini nah tak gel-pegelan kabini nah berarti kan itu bagus asli. Hadirin seserta jenazah kula hormati dalam panapa seampun ikasokanin sareng Allah Subhanahu wa taala saya bagi dalam Al-Qur'an praktekaki sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bulangaki sareng beliau sehingga bisa dan kulaban para ajunan saja bisa laksanakin panapa saya kasokani Allah sehingga terjadi saat mangken bebulangan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan aqdun nikah jadi akad nikah mungku saya kasokani Allah syarat-syarat tajak ketipun apa ingki kati saya laksanakin are mangken kentoh ampun sesuai sareng saya praktekaki baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam semoga kemuliaan kentoh kemuliaan sampun terjadi ki buruh terus sakinah tetia kemuliaan sampai ke akhir hayat bahkan ke akhirat termasuk dan kulaban para ajunan senyak seendekah terjadi nah tanda kebesaran Allah kentoh juga keparingan kemuliaan saya bisa mertahanakin panapa saya bulangaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin seserta jenazah kula hormati dalam kelak sarang bada sambutan tunggal pun esto nampon lastare bekrembek antar nabisan laki dan bisan bini kento lamare tok koto cuma mungkin beda sepalo kocaki biasa masalah tomos masalah anu kento saja nah tomos beda istilah tomos tedung janreng kili artinya tak nyon balesan panapa semoga katerima ya junane pun Allah Subhanahu wa taala sebagai sedekah ban panapa semoga tetia panapa keikhlasan kaintoh badana dari keluarga laki ban setajana dalam keluarga mungkin lakarlah panapa mantan kaintoh bakal kebarak ke timur mak semak nyona
Panapanya ona saling bimbingaki nyaman ki ajar. Kita tahu selake, kita tahu cara nama takluk bini, sebini kita tahu cara nama takluk laki. Mana bi pada senga kali nyona lang bulang aki katipun apa sebini bisa matakluk laki nah. Pada saya tahu katipun apa cara nasi laki matakluk bini nah nyona lang bulang aki sehingga teti anak saya termasuk dekat khairukum li ahli. Juga atas nama keluarga besar nengkak ditoh badana penghormatan penerimaan sebentor sekorang saya nyona semua dek kesetajana terutama dek para kiai juga dek para pisan laki nyona semua cuma kak dito kader saya parengakin Allah kangkui ngapunga para rabuna para ajunan saja nyona semua sesobung batasepon. Hadirin dari tan kula sagak dintoh pamator kurang lebih tan kula nyuun pangaporah ya akhirnya hadanallah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashabal fadilat, para alim, para ulama, para habaib, para asatid, wa akhusu bidzikri selera nasi muljad ajunan Kiai Haji Ali Mukhtar Rafi'i, ajunan Kiai Haji Ainur Rahman, ajunan Kiai Abdul Hafid Yahya, ajunan Kiai Haji Hamzah Fansori, ajunan Kiai Muhammad Adam, ajunan Kiai Ahmad Fauzi, ajunan Kiai Hudairi, ajunan Kiai Haji Abdullah Anwar, sareng sedejah para kiai selain, para alim, para ulama, para asatid. Saya abdina tak bisa nyebut asma agung tong persitung dari ajunan setejeh, tapi tak ngurangin insyaallah deka penghormatan serta taklim abdina deka ajunan setejeh. Saya abdina hormati cuken kepala tisa nang tisa Kak Dinto, tisa ceteh, tisa Ben Maleng. Iki dari pihak saya laki iki tisa ceteh iki sarang ki burujukan Rabu dari kepala tisa dari Penbaru sarang seteja perangkat epon saya abdina hormati sarang seteja para sepuh para hadirin Bapak Ibu saya hadir agatiaki undangan tuan rumah Eka Dintoh Bapak Sumanto dalam rangka akdun nikah sarang walimatul urus muka-muka setejanah seagati-aki deka acara Kak Dinto serabu deka Dinto tempat celong nolongih mulai dari riberiin sampai lastarena acara Kak Dinto kenginga barokah dari badan acara Kak Dinto. Sekak Dinto juga muka-muka secara khusus mantan saya kedua yakni Ustadz Mufti Hozin sarang Raji Ipon Ustadz Ulum Munawwaroh muka-muka sarang Gusti Allah mulai dari semangkin seampuan yakat Kak Dinto muka-muka kata terima muka-muka eka saukarana sarang Gusti Allah muka-muka eka bunga sarang Gusti Kanjeng Nabi serta muka-muka dari mantan si kedua Kak Dinto lahir keturunan sesoleh solehat amin Allahumma amin.
Berarabu saya abdina sangat amul jakib. Nyuun pangapura kak dinto istana kelek sempat kabarin bahwa abdina barengna bagian jaipon sakak dinto. Teti karena ngiding barengna bagian abdina ngitek. Sampun ada pada kak dinto acara emo lain sarang MC A salah tak sebut teti bunga sakeleng ada istana abdina karena ngitek kakak saya elang. Ternyata kak dinto kengki iso solen boleh. Eki nyuon sabar dek kabara Rabu setia jana manabi acaran sarjan tambah lanceng. Kak dinto manabi yolatin secara dohir acara kak dinto mungkin yang kepsahami sarang acara-acara mantan biasa nah. Cuma manabi ebeliaki bahwa acara kak dinto keng epakon sarang Gusti Allah ben termasuk deka dalam panakan Kanjeng Nabi kento luar biasa menabi ibel yakin ke kak dinto karena abdina ajunan nang are semangken kak dinto kasokanin takdir sarang Gusti Allah keangkui bisa melaksanakan alangsungakin acara akdun nikah alaksanaakin walimatul urus seepakon ban Gusti Allah ban seampun ila lampaakin sarang para ambiya. Itu luar biasa ben kadinto kefokusan insyaallah setelah apapun milo dek kabro kana ti emod dek kadinto ngiring pasaperakin sana usaha ajaran sajana tambah abid kadit ekit pertama abdina made Pak Salamat pengasuh pondok pesantren Mambo Ulum Tabetah Kiai Muhammad Faisal bin Abdul Hamid. Beliau tak bisa rabu langsung dek kak dintu tempat nyoon pangapora wabil khusus dek tuan rumah sampun ngundang karena kelarasan are semangken kak dinto se undangan mantan merolo kak dinto telok tempat ben kelarasan beda se ngadeen se ngundang dari kak dinto ben kelarasan juga bektona kak dinto arang sarang jadi beliau nyoon pangapora makonan abdina keangkui abekelan dek kak dinto tempat. Abdina berangkat gila kak dinto mulai dari jam 5 lestari sopu kak dinto dari tako lambat karena abe leko cak bekel pas sajian lambat kak dinto kan tak saya sempat ki posang nang perjalanan pas ki kapal kak dinto perawan kak dinto nang pertengahan gila sempat mati jadi lah sajian tak nyaman perasaan. Keng tak putus asa doa ke Gusti Allah mantar tak paringna lambat. Alhamdulillah depa kak dinto sebelum rombongan dari pihak mantan laki. Takdir alhamdulillah. Merarabu saya abdina sangat amul jakin abdina emod ki bektona amusawaro sarang asatid ning pondok kak dinto emod beda hadis neng Sahih Bukhari bahwa situng bektoh kan itu beda telok sahabat nyabis dek kata lema Kanjeng Nabi nyabis teroatanya penasaran katipan apa ibadah Gusti Kanjeng Nabi nyabis dek kata lema Kanjeng Nabi tak apangki sareng Gusti Kanjeng Nabi karena kelarasan Kanjeng Nabi kak dinto miyos namung apangki sareng salah satu rajinah tak sebutake nang hadis kanto namanya sebut lagi ba'du azwajin Nabi kata mereksanin dak kanyai cak saking maturah dak karajina Kanjeng Nabi mereksanin katipan apa ibadah Gusti Kanjeng Nabi manabi beredeng itu lemah saampune jelasaki sahabat sekata lo kak dinto pana penyaman coni cak maturah na kerdil aroma sotodus karena manabi penting sareng ibadah Kanjeng Nabi, ibadah sahabat setelok kak dinto sobung artena sobung panah-panah. Dari saking luar biasa na ibadah Kanjeng Nabi. Bahasa kita patakoluha mitong keni ka amal abang tibi. Bahkan madebub wa aina nahnu minan nabi moni penting ban Kanjeng Nabi bedebun kak di mana aba sedangkan Kanjeng Nabi nikah qad ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar
Sedangkan Kanjeng Nabi nikah orang sejamin isa porat husana sekade ben sekabudi ibadan luar biasa. Pas katipan apa tinggi penting ben baaban. Oh mun sanikah cepon situng dari setelo kadito masebu ana usallil lailah abadan mun sakadito teun kula apa jangan malam selama-lamanya. Situnga ngocak situnga majabut anat asumud dahra wala uftiru. Dan kula apa saat setahun tak mu ka sekali tak betal na sekali. Pas nomor telo situnga nagadin tu majabut ana a'tazilun nisa wala atazawwaju abadan. Kaula ajauna orang bini bentak akahabinah selama-lamanya. Fokus ibadah sawa sakadito dari saking terona panapanya mana misahamiah rekan ngejar ada ka ibadah Gusti Kanjeng Nabi. Sampun Gusti Kanjeng Nabi Rabu itu kan sareng Kanjeng Nabi. Antumul ladina kultum kada wa kada ban kapi ngoca daya itu kan sareng Kanjeng Nabi. Ama wallahi inni la ahsyakum lillahi wa atqakum lahu walakinni asumu wa uftiru wa usalli wa arkuduh wa atazawwajun nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni sabun Kanjeng Nabi. Demi Allah sengko ria orang paling takon ke Gusti Allah penting ben rekapi ben orang paling takon takwa nar ke Gusti Allah penting tibin kapi tapi sengko pada apa sah pada bedemu kan nah beda tak apa sah sengko asolat tapi beda asarene juga sengko atazawwajun nisa sengko ngabin dek ke orang bini pas akhirnya terakhir mencebuh faman raghiba an sunnati falaysa minni siapa-siapa orang yang tak anda katang sunat maka benih tang golongan le manabi emot kakak dinto akdun nikah kakak dinto kan berarti acara muljah, acara agung manabi emod dak kak dinto. Mangkana cek kabeter salesona para hadirin setajana. Saparlah para hadirin setaja. Insyaallah kencerna luar biasa. Pasaperi. Pas sadu kali abdina juga makin nang kitab kak dinto sebagai panapanya mana sebagai mod by mod ke abdina tibi. Jaringan abdina kak dinto senausa abesena karena ngodain tempo ngajunan seteja kita termasuk tua juga naptina karena pada abini juga naptina. Alhamdulillah la oleh setong ampun terus kerus menteri tambahan naban Gusti Allah. Ekit tidak adin to montuk kata bata niat tolabul ilmi keng oleh ban bonosa oleh bini oleh anak. Alhamdulillah. Eki kadin to pernah nang emasana Sayyidina Umar Kak Dinto beda salah satu masyarakat Kak Dinto luar biasa benaren lako panapa cak ko cak sarang rajin Kak Dinto sarang bini lako cak ko cak benaren arten lako kenyang ben cak ocan sebini ben sopeson sebini meloloh tak sabar akhirnya nya bisa dek ke dalam Sayyidina Umar depak dek keadaan telem depak ada keadaan telem Kak Dinto ketika ngolok salam ternyata Kak Dinto Sayyidina Umar nang itelem perpaan cak ko cak juga sareng rajin bahkan saraan ben senyabi Kak Dinto sareng rajin saya cak ko cak Kak Dinto teti akhir aromasa iya cak Arya saking cak Madura Arya Amirul Mukminin pemimpin orang mukmin, presiden aja mulai, pimpinan tertinggi nah, binin ki cako jaen bahkan lebih saran timbang baban pada remating penting ben baban sebah tak sabar. Itu kan rosakin saya dibuakin sarang ke Mohtar ki pura. Eki kadin to pas abeli, senamai kadin to abeli. Sampuna Sayyidina Umar kadin to micil ngolatin kadin to pas etikanin mak bah abeli. Ki cerita cek sekadito.
Kibah mereksanin mak bisa sabar Sayyidina Umar. Dek remah saya tak sabar ciar wareng bini seatin latinin sengko saya betrabetin tang anak bencem semacam ma akraman nisa illa karim orang mun lakar lamul jah mun reng laki ne lakar lamul jah pakuna mulja akin kareng bini ini makana teretan mufti Hozin gadinto insyaallah mun kida ngade pakun manis sateja gadinto pakun nyaman sateja mun kida ngade insyaallah sanausa akan toa seboreng ki pakun nyari paburuan tar kengaleng are kenting lebih tabitan pakun ecol-ocol tegayadin bin ben pakun banyak masalah kan tapi usah tak boleh pelena selain kutu sabar makanya siapa kiabe dari semangken siapa kin ketika beda sifat-sifat saya kenal dari lum sebelum kemudian deki papadeng ketika along bolong kan itu usaha persiap mental kan itu dia benar huruf pas sebelum terakhir abdi nama Pak Abu Dabun Harukurup cepon termasuk abdi naiki waktu habis guru-guru kak dinto saya cek pasengan saya cek lakoi pesenah kak dinto urusan niat kak dinto niat coba boleh niat jadi dalam menjalin hubungan rumah tangga benih namong sekater aman nyaman melolo tapi niatlah sekus bagus pakuan babanya karena dapun kanjeng Nabi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi oke jadi pabanyak niatah mana bi nang kitab terjemahan angkitanah ke Abdul Hamid bin Isbad ban gak dinto saya biasa esan pesen sareng ruk-ruk sebelum akad biasa seutama engki gak dinto pertama gak dinto niat keng dilem rangka atau apakon ngireng lampana kanjeng Nabi nomor 2 keng karena tero aja ge abe dari maksiat nomor 3 tero keturunan sesoleh-soleh selain tero sokia tero sajan fokus ibadah tero lancar atau bencam semacam mereka kan kento tinggal tambahin tibi karena sedajan apa anjaan niat pas gadis saya buat kicukan insyaallah mantan laki kento ampun laje oning mana bi apo lenga sarang sebini mereka itu setahun benih namang untuk mantan anyar melolo kento senau mantan laju juga berlaku cepon ke Abdul Hamid bin Isbad manabi tak kali pakai itu manabi Apollo nga pakon manabi ano lagi manabi bini kalau sekedar Apollo ngrekan angki akon lalakon na itu saya pertama pakon mau surah Al-Ikhlas 3 kali pakon mau surah Al-Falaq kula untuk birabil falak sekalian pakon mau surah An-Nas sekalian pas pakon mau barakallahu likulli wahidin minna 3 kali pas kipah doa sebiasa kak disa Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaiton ma razaqtana mun seumpaman kento pahat agak lanceng kelun bilebih kemantanan nyar curhat tak cocok nih kak kiri sepenting lah bismillah bae maleta kampungin setan bismillah lah bahajat eki sekali top terakhir motor sakalangkong satejana sambutan dek abdina engki atas nama dari tuan rumah juga motor kesoon atas kegiatan para hadirin tor motor nyoon pangapora atas seteja kacang kolangan kekorangan kebutuhan bencam semacam iki sekak dinto pemator dari abdina orang lebih nyoon saporah hadanallahu wa iyyakum ila ma fihi salahul islam wal muslimin wa ila ma yuhibbullahu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli ala sayyidina maulana habibina wa syafi'ina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات
وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمين المبعوث رحمة للعالمين صلاة تفرج بها عنا ما نحن فيه من أمور ديننا ودنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وسلم. جعلني الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو رحمته ورأفته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على منهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل الحرمة واشرنا وتم في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته. اللهم دخلنا معه فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع الخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قدر سنة. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا وصلت بماء توبته ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوب. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة بفضلها. بارك الله لمفتي حزن وزوجته وبارك عليهما وجمع بينهما في خير. بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير. بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير. اللهم بارك لهما في عمرهما وبارك لهما في علمهما وبارك لهما في عيشهما برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحرمة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر المقدار العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله على كل حال أهل النار. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم بفضلك أمنا وبلطفك خفنا واجعل هذا العقد عقدا مباركا معصوما وألف بينهما ألفة وقرارا وحسوما. اللهم وألفهما مؤنة الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك أن تلقي المحبة بينهما المحبة والوداد وأن ترزقهم النسل الصالح من البنات والأولاد حتى تربهم الأصباط والأحفاد. اللهم ألف بين وقتي وبين علوم كما ألفت بين آدم وحواء وألف بينه وبين يوسف وصليحا وألف بينهما كما ألفت بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعائشة رضي الله عنه برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.